हरिओम सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल नुआ आसले चैनल को निश्चित भाव में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। और जो है मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन करना निश्चित भाव में टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ कहीं जो क्लास होची यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ही मिल और सियोर सर्ट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ग्यारंटी दे कहि आपर पीएमटी क्वेश्चन आसा कथा आसो कि आपकोसी प्रकार ड्राइविंग एग्जाम प्रिपरेशन होती क्वेश्चन सियोर सर्ट एग्जाम आसवा कथा आसो। तो क्लास स्टार्ट करिया। The mandatory signs giving orders are mostly in option number 1 red and blue circles, option number 2 red triangles, option number 3 base triangles। तो यार ठीक आंसर होची रेड एंड ब्लू सर्कल्स। मैंडेटरी साइन माने आपण माने एटा मानिया को बाध्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस साइन रिप्रेजेंट जो सिंबल देखुचंती यार माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 स्टॉप, ऑप्शन नंबर 2 नॉट पार्किंग, ऑप्शन नंबर 3 हॉस्पिटल अहेड। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 स्टॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच सिग्नल डिनोट स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर 1 ये सिंबल देखंतु, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो स्टॉप सिंबल को सिग्नल देखौची। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 जोटा कि आपण माने पूर्व भी देखि थिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस सिग्नल रिप्रेजेंट ये जो सिंबल देखुचंती यार माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 गिव वे, ऑप्शन नंबर 2 हॉस्पिटल अहेड, ऑप्शन नंबर 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट अहेड। तो यार ठीक आंसर होची गिव वे, यार माने होची गिव वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच सिग्नल डिनोट गिव वे। तो गिव वे कहले को सिंबल को आपण बुझछंती। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 होची ठीक आंसर। ए सिंबल डी होची आपनकर गिव वे रो सिंबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आप दिस साइन रिप्रेजेंट जो सिंबल देखुचंती यार माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 रेस्ट्रिक्शंस एंड, ऑप्शन नंबर 2 नो एंट्री, ऑप्शन नंबर 3 नो ओवरटेकिंग। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 नो एंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच सिग्नल डिनोट्स नो एंट्री। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 2। ये सिंबल माने होची नो एंट्री सिंबल होची एटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओटा एटा देखितंते एटा होची नॉट ओवरटेकिंग रे सिंबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस साइन रिप्रेजेंट ये जो सिंबल देखुचंती यार माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल्स, ऑप्शन नंबर 2 नो एंट्री फॉर कार एंड मोटरसाइकल्स, ऑप्शन नंबर 3 एंट्री अलाउड फॉर कार एंड मोटर व्हीकल्स। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 नो एंट्री फॉर कार्स एंड मोटरसाइकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस साइन रिप्रेजेंट जो सिंबल देखुचंती सिंबल माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 ट्रक प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर 2 बस प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर 3 व्हीकल हेवी व्हीकल प्रोहिबिटेड। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 ट्रक प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच सिग्नल डिनोट ट्रक प्रोहिबिटेड। तो ट्रक प्रोहिबिटेड सिंबल कोटा। ऑप्शन नंबर 1 ना ऑप्शन नंबर 2 ना ऑप्शन नंबर 3। तो यार ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 होची ठीक आंसर जोटा कि ट्रक प्रोहिबिटेड रो आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 रे जोटा अछि यार माने होची मोटर व्हीकल एंड बाइक एंड कार्स आर प्रोहिबिटेड। और यार माने होची हमरो 10 मीटर रु एभव लेंथ थिबा बाइक व्हीकल इज प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस सिग्नल रिप्रेजेंट ये जो सिंबल देखुचंती यार माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 हॉर्न प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर 2 कंपलसरी साउंड हॉर्न, ऑप्शन नंबर 3 मे साउंड हॉर्न। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 हॉर्न प्रोहिबिटेड, यार माने होची हॉर्न प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस साइन रिप्रेजेंट जो सिंबल देखुचंती ये सिंबल माने कोन। ऑप्शन नंबर 1 बुल रॉक क्राफ्ट प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर 2 साइकिल प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर 3 ऑल व्हीकल प्रोहिबिटेड। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 बुलक क्राफ्ट प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच सिग्नल डिनोट्स फास्टेड पोस्ट। तो को सिंबल फास्टेड पोस्ट रो सिंबल मा कोटा बुझौची। एटा देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ना ऑप्शन नंबर 3। तो यार ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 होची यार ठीक आंसर जोटा कि प्लस सिंबल अछि यार माने होची फास्टेड। आ गोटे जोटी बेड रो सिंबल थिबो
ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ସିମ୍ବଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 pedestrians permitted, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 pedestrian prohibited। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 pedestrians prohibited। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। Which signal denote pedestrian prohibited? ତ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ର ମାନେ ହେଉଛି pedestrian prohibited? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3? ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ର ମତଲବ ହେଉଛି pedestrian prohibited। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ର ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ମାନେ ଆଗରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ମାନେ ହେଉଛି pedestrian ଏଇପଟେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିକି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିମ୍ବଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ୟୁ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଓଭରଟେକିଂ ଥ୍ରୋଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। Which signals denote right turn prohibited? ତ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ର ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3? ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ଟର୍ନ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ର ମାନେ ହେଉଛି ୟୁ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିମ୍ବଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଓଭରଟେକିଂ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। Which signals denote ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍? ତ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ର କେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି? ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ସାର୍ପ କର୍ଭ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ୟୁ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ମେନଲି କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ LMB ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ PMT ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛି। ରହୁଛି। ହରି ଓମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।